12:30 बाबू गलानी पचारे कहते किसी असुविधा नहीं से किसी असुविधा नहीं शब्द को मुझे विश्वास करने को चाहिए मानवा चाहिए समय निहाती मानवा को पड़ो समय न मानिले ज्ञानर अभाव सब निर्भय समय जाना मो अनुभव करुँचे जेड़े बड़ लोक हेले इमोशन गोटे बड़ शत्रु इमोशन बोले मो अशिक्षित लोक इंग्राजी कहीदे भाव प्रवण गोटे बड़ शत्रु आउ सब पुलपिट रे आमे समस्ते हारी जीवार संभावना अच्छी भाव प्रवण रे भाई बहन माने संपूर्ण नीरव आपण मानक अनुरोध करुच्ची मो आड़ को समस्ते देखा पड़ो मो आड़ को केवल मंचर जो मैंने किछि कहते से ताहले कौन सी भावना आसीपर ना अन्य मनस्क हो पारनि दरमरा पर लगुच देखिए आप मो सुखे सुखे आ गोटे चिंता कलापर लगुच आज्ञा डेरी करदे आम भासी जा गलापर टे अच्छी पर लगुच मो समय पर सतर्क लोक कि आजिकल बयस व्यतिक्रम मोर समय भी व्यतिक्रम हो जाऊँगी मो डिपेंड करुँच से व्यतिक्रम नहेबा प्रभु को धन्यवाद एपरी एक परमेश्वर माने बिना मूल्य रे माहलिया माहलिया रे पाइछु किछि मूल्य देबा पड़ूना हमको आशीर्वाद पाइबा तांको अनुग्रह पाइबा पिता तुल्य अनुभव करने त्राणकर्ता भाव ग्रहण करने आम कौन सी मूल्य देवा पड़ो ना प्रभु को धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे मंचासीन प्रभुंर दास मान गति बालक डायरेक्टर एवं प्रभु शपथ मान गति पुणी उपस्थित विश्वास विश्वासिनी भाई भाई समस्त गति मोर कृतज्ञता प्रेम नमस्कार जाए आसन प्रार्थना कर सर्वशक्तवान प्रभु तुमर शक्ति तुमर पराक्रम वास्तव अवक्तव्य अटे प्रभु जहाँ तुम्हें तुम विषय चर्चा करने तुमर वाक्य भांगाई दे थाओ जहाँ को तुम कथा शुणा दे थाओ से धन्य तेणु आम धन्य तुम कथा शुणा पारुज प्रभु परिवेश को समर्पण कर तुम दास दासी मान आत्मागण को समर्पण कर प्रभु तुम्हें समस्त मन हृदय को अधिकार कर अन्य मनस्क सकल दूर है सब अंधकार वातावरण संपूर्ण भाव तुम आश्चर्य नाम आम अग्राह्य करुचु प्रभु रक्तर जय जय तुम क्रूसर जय जय तुम वाक्यर जय प्रभु आम स्पर्श कराओ तुम निमंते प्रभु आम केवल लय स्थिर कर वाक्य कढ़ाई महिमा गौरव तुम्हारे हो स्वर्ग पिता प्रभु जी सुंदर प्रार्थना करें।
प्रिय भाई मैंने बिल्कुल अन्य आड़े देखु ना मोर देखु से लास्ट चौक बस हाँ मोर अन्य कहार देख सब नष्ट यही श्रोता जब आम हेबू कौन सी मूल्य हेब ना प्रिय भाई मैंने आज प्रसंगर विषय होगी षष्ठ तुरी धनी घटना बड़ चिंतार विषय बाइबल को प्रकाशित पुस्तक को दुनिया रे एभली समय आसीबो प्रिय भाई बहन जे जेमती बुझबे जे जेमती लिखबे लिखे काकू के खातिर करिबे आसीगला समस्या मु गोटे प्रकार लिखिबे आ गोटे प्रकार से लेखक ए लेखकर मिलामिशा सहभागिता केबे जान बाटे एटा होची ख्रिस्टानी रो कार्य मो प्रचार करी गोटे प्रकार आपण प्रचार करी आ गोटे प्रकार मोर आपनकर मिलामिशा हेबो नै एटा होची ख्रिस्टानी रो कार्य मोर बाटे मु आपनकर बाटे एकदम शैतान रो कार्य किंतु प्रिय भाई माने जे जहा को बाइबल रो प्रूफ सब जहा कहबो जहा व्यक्त करिबो प्रमाण दरकार बोली मध्य बाइबल रे लिखा है तुम्हें व्यवस्था अनुसंधान करो जिसाय 8 वर्ग 20 रे व्यवस्था अनुसंधान करो जेबे परम जल्दी जय प्रभु व्यवस्था और प्रमाण वाक्य रे अन्वेषण करो जेबे से माने एही वाक्य अनुसार कथा न कहती तेबे निश्चय सेमान को निमते अरुणोदय नाही निश्चित भाବରେ तमे प्रमाण वाक्य खोजो जार प्रचार सुनिबो उपेंद्र परिचार प्रचार सुनिबो प्रमाण खोजंगो जेबे प्रमाण मिलो नाही मो प्रति अरुणोदय आपको जब पहली आसुचु आमे कथा स्टेट आपको पहली जाई परिबन जेमिति समिति है परिबन आज्ञा जेमिति सेमिति हेबा भाई समय आसीबो आसिलाणी तेणु परमेश्वर ए दुई जन को शक्ति युक्त करी प्रेरणा करछंती दुनिया को देखिले परमेश्वर सुसमाचार आरंभ हला जेमिति भाबरे आरंभ हेउ मझिरे शैतान कार्य कला मझिरे शैतान कार्य कला कोठु आरंभ हला जानिछन्ती आज्ञा करन्ति पुस्तक रु गलती पुस्तक रु आरंभ करन्ति पुस्तक समस्या गोटे प्रकार गलाती पुस्तक समस्या गोटे प्रकार करन्ति पुस्तक समस्या होची कि कहले आमे पाउलंगर सपक्ष लोक आउ केही गई भाबिले आमे आपलंगर आउ गई के अफांगर सपक्ष ठीक प्रॉब्लम आसीबो दुनिया को आपण जनकर सपक्ष हेबे आउ जनकर हेई परिबे नै एई समस्या आसुची कि प्रिय भाई बहन सावधान नामे परिचय समस्या रे भ्रमण जेणु गलातीर समस्या कौन 1:6 ख्रीष्टଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଏ ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଉଅଛ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଅଛି। ତାହା ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ସୁଧା ନୁହେଁ, କେବଳ କେତେକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଧୀରେ ଧୀରେ
पठाउछन् दुनियाको काली मु कहली आपनको साक्षी बहुत प्रभु दले काम करिया पई पृथ्वी रे तांको मिनिस्ट्री करिया पई लोक खातिर कले लोक मानिले बहुत साक्षी आसिला व्यवस्था साक्षी पत्थर जीवसिंह प्रस्तर साक्षी प्रभु परमेश्वर निजे साक्षी आउ ताहांग लोक माने साक्षी प्रिय भाई बहन ए समस्या प्रेरित युग रे आसिला बाइबल हिसाब रे कहबी कोन केते जण प्रेरणा न पाई प्रेरित बेसधारण एटा होची प्रॉब्लम जेबे भी हो प्रेरणा नहीं प्रकृत कले आह्वान एक्युरेटली आह्वान अछि कि जदि नहीं बहु सतर्क पाद दिया आसतु सब पड़ी अग्नि परीक्षा हम सब पड़ा आम बंचिले बंची पारती किंतु सब पड़ा जेबे अनधिकार बाइबल शिक्षा प्रचार सीमा अच्छी देखाई बाइबल जीशु ख्रीष्टर शिक्षार सीमा कौन से सीमा स्टडी कर प्रचार कर शिविर मान सब आलोचना शैतान महान चला ये सब आलोचना करने को केबे दब मु भावुली प्रभु को केमती सामना करुचंदी तांको उपस्थिति को केमती भाव में नौचंदी आपनकर जेमती भाव में नौचंदी तार प्रूफ कौन अछि ना ये सब आलोचना कुछ भी शैतान भारी चला ये सब को रखी दे आगो बने जाउछि हमको जेरो सुसमाचार रो कार्य रे प्रिय भाई बहन माने प्रेरणा न थाउनु आह्वान न थाउनु नियुक्त न थाउनु आसी घंट चकट करिबा भाई आसीला समय आसीबो समय तेरो परमेश्वर गोटे सुसमाचार देले कहा को 14 पर्वर 6 प्रकाशित परे मो आउ जने दूतंको आकाशर मध्य भागरे उड़ीबार देखिली से पृथ्वी निवासी समस्त जाति गोष्ठी भाषावादी और वंशीय लोकंक निकटरे प्रचार करिबा निमंते एक अनंत कालस्थायी सुसमाचार प्राप्त होई काहे की लोक नाहंदी की परमेश्वर लोक नाहंदी के प्रिय भाई बहन माने शेष समय रे प्रकाशित युग लागू हेबे जते बेले किए प्रचार करिबा समस्त प्रचार घंट चकट करि देब शैतान क्रिश्चियन घंट चकट आटा गोटे प्रकार ताटा गोटे प्रकार से आसी मसला पकई देव से आसी लुण पकई देव गोटे भोजीर 10 जन रंधाणी जो देवे हेबे ये आसे तेल ढाल देव से मसला ढाल देव बहुत सावधान खेल नुह प्रिय भाई मैंने परमेश्वर जो मानू आह्वान करते से लाइव देखा बेलू तो भयंकर आम किए प्रभु दाऊद को नियुक्त कले सलमान को नियुक्त कले प्रभु मोसान को नियुक्त कले माने प्री प्लान रे नियुक्त प्राप्त लोक माने ए मानक लाइफ केमती बाकी देवा लोक माने परमेश्वरंगर प्लान रे अर्थात जो मानक तुमर संकल्प अनुसार जो माने आउत से माने धन्य एई माने मोसा परमेश्वरंग संकल्प रे तथापि अविवेचनार कथा कहबार परमेश्वर ताको घृणा कारण अच्छे अवश्य किना जीवा पई से निवेदन कले किंतु प्रभु ग्रहण मु कि आपण जति कॉन्साइस हमरो 100% काम करछि एटा पूरा केयरफुली संग दरकार पाते पकई परबो ना पते आको बुझाई परबो ना
ସୀମା ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ରହିବା ଦରକାର ଅଥରିଟି ରହିବା ଦରକାର ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର ବାକ୍ୟର ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ସବୁ ବୋଲିଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ এই ସବୁର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜମା ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ତାହା ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ ସ୍ଥାନୀରେ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଚାରରେ এই ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବାର ବିଲକୁଲ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ସେ ଚାନ୍ସ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ କେମିତିକା ଲୋକମାନେ 3-4 ଜଣ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀକୁ କ୍ଷମତା ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ଚଟ ପରିଧାନ କରି 1260 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହିବେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବୃକ୍ଷ ଓ ଦୁଇ ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ କ୍ଷମତା ଦେବୁ କାଲି କହିଲେ ଯେତିକି ଦୁଇ ଜଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଛନ୍ତି କ୍ଷମତା ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଇ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ବର୍ଷା ହାରଣ 2 ଜଣ ଗଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଶହ ବର୍ଷ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାକର ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଗଲେ प्रभु ईमान को क्षमता देले तुम बाड़ी पकेले साप हबो लांज धरले बस अधिकार जाया को दिया जाएगी से डरिबो काहेकी आ न करिबो काहेकी लाइस चलो क्षमता दरकार भाई बहन माने परमेश्वर जदि डाकी छथि प्रेरणा करि छथि क्षमता बिहुने केबे मोटेबे नाही केबे मोटेबे नाही से माननको पुणी ता पूर्वरु कहतली दुईटा दूतंग होते दूत माने लोकन को अंध कर दे पारि नथि जिखरिया निकट को जो दूत आसीला कथा विश्वास न करिबारो से परमेश्वर को विश्वास करिबा लोक व्यवस्था अनुसार धार्मिक लोक तथापि गाब्रिएल कहले मो कथा रे तुम विश्वास करी ना हो तेणु तुम कौन हो अधिकार अधिकार क्षमता सैनिक विभाग मुख्य न देवा जाए बंदूक गुड़ी बारूद थिले हल्ले करिवे नहीं किछि करि परिबे नहीं मुंड फाटिले मध्य तार अनुमति को जोड़िबे आगे हमें गुली चलेइबु ना नहीं अधिकारी चुप रहिले किछि करि परिबे नहीं मेटल फिंगंगो मुंड फटांदो प्रभु सेमान को अंध करि दो सेमान को लोकन को समय एक्सटेंशन करबा ପାଇଁ अधिकार अछि मु जाई परिबे नै मते दया नकले मु जाई परिबे नै तेरो ए माने कहले ठीक अछि सेठी न जिबा पर्यंत हमें किछि करबो अधिकार कालीर कथा आज कहि समय नष्ट करियो शेषरे शिष्य मान को कहले दुई गले पठे धूली पादर धड़ी देखिए मुझे हालेलुया डाल झाड़ी दियो आज्ञा फुटा सिंह रे जदी पादर धड़ी आज्ञा माने के झाड़ी देले माने फुटा सिंह रे रहिबो ना ना पानी रे झरना रे बिल रे मिसी जाय नदी को पळेबो केमती करी से धड़ी बचबे आज्ञा आज्ञांगर पादर धड़ी केमती प्रभु बचबे देखो केडे विचार कथा प्रभु कहजोती एटी कोन रहिबो की
राशि हेला वर्षा हेला 4 दिन तितिली हेला से धूलिएटी रहिबो नाही जो ठीक जाऊ जाऊ क्षमता दे कि छड़ जाए मां बिल्कुल क्षमता न दे छाड़ दे साक्षी मानु को हमें क्षमता देबो एमती क्षमता जे एमान को कि आक्रमण करि परिबे नाही आक्रमण करबा को आसिले आक्रमण काहे करबा एमाने जो सचोट कथा कहिबे असह्य लोक जेमिति स्तंभ बंद करमण करी ताकू ठिया ठिया मारी देले केवल एई सीधा साधा प्रचार रो एबे सीधा साधा प्रचार हेबो नाही शृंखला रे ख्रीष्टानी रो आत्मा काम करूची कोन मो भीतर शृंखला रे कार बाधा न होला तो ख्रीष्टानी रो आत्मा कार बाधा न होला तो तेरे का हारी जीवन चांस अछि आत्मिक भाबरे जे एकता कहिबा को बाध्य जिसुंग सुसमाचार आरंभ शेष टिके नजर रखंदु जेते बळे प्रथम प्रचार गले या गले ताहा गले लोक माने भाबिले जगतटा जग तांग पछरे जेते बळे तांग समस्या आरंभ होबा कोछि जिसुंग प्रचार स्टाइल टिके बदल गला रे कपटी फारसी नहीं श्रृंखला प्रचार करना काकू आक्षेप करबा को के सिखौछि आपन को क्षमता नहीं आपन को हमको क्षमता नहीं तेणु आमे अनुजगर शिक्षा वातावरण को सृष्टि करिबार ना हम पाखर क्षमता नहीं तेणु संतुष्ट करी प्रचार टेकाटे की कथारे टेकाटे की कथारे होइण बसा ताहुली कलु सदा सदुपदेश ताहुली कलु सदा सदुपदेश केते टेकाटकी करबे सार मान को विपद रे पड़ी जाच्छन्ति आपण यो जीवन है पारिबे नाही टेकाटकी करी आउ रंजारे बसैबा प्रचार हेबो जेते बेले शैतान खुशी हेबो सेते बेले आगुरु मामा कोन करतले समस्त घर मन मासेंति किसमिस न दिन सर सर पिता जाई दिले पिता नाही समस्त मीठा खाइला मझी मझी खाइबे ना पिठा रसोई लड्डू खाइबे ना देखि हॉस्पिटल को जवा इच्छा की पिठा खांदो मो सरी बाबूर शिक्षा अछि मीठा आउ रेस्ता ताऊ ए खुआइबार अछि ए पियाइबार अछि पिला मन को पिता औषध पेले भगटी चीनी पड़छि आ गुड़ पड़छि मो पड़छि ठीक पीते 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 भीतर को छाड़ देबा कथा है आज्ञा भीतर को गला उतर पिता लागिबार अछि भीतर जदि मीठा लागिबो नॉर्मल बड़ ए बढ़िया भूल चली वर्तमान आउ चलिबो आकु प्रतिरोध करी हेबो नाही जे प्रतिरोध करिबो से बड़ विपद रे तेणु दुई जन साक्षी को स्वतंत्र प्रमाण देले से मानेले दुईटी वृक्ष प्रतिभा समय नहीं कहबा कहबी आज आपनको से भलिया लोक माने स्वतंत्र भाव में आसिचंदी परमेश्वर ठारू को अनुष्ठान से मान को पठे नाही को मंडली से मान को पठे नाही से माने प्लान रे परमेश्वर को प्लान रे ए माने विचित्र मनुष्य माने
ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ ସାକ୍ଷୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ। ସାକ୍ଷୀର ମର୍ମ କ'ଣ? ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ କ'ଣ ସାକ୍ଷୀ? ମୁଁ କେତେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଭାଗିତା ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ, ମୁଁ କାଠକୁ ଯାଇଥିଲି, କୋଉଠି ପର୍ବତ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟେ ପଡ଼ା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଗୋଟେ ଗଦା ମିଳିଗଲା। ଗଦା ପରା ବାବୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲେ ମତେ। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମନେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ସାବଧାନ ସାବଧାନ, ଖେଳ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଖେଳ ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଭିନ୍ନ। ଯେଣୁ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଏମାନେ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମରିଥିବା ଲୋକ ଉଠି ଦେଖା କରିବେ, ଜିଇଥିବା ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ, ଏ ଦି ଜଣ ତାର ନିଦର୍ଶନ। ମୂଷା ମରିଛନ୍ତି, ଏଲିଓ ମରି ତାର ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବେ, ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୁକ 24:48 ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ, ମୋର ସବୁ ମରଣ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗେଚ୍ଛେମାନି ବଗିଚା ଠାରୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦେଖିଛ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଗଲା ପରେ। ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ନୁହଁ କି ଗୋଟା ସିଙ୍ଗିରାରେ ଗଲୁ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବା ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିନି, ପ୍ରଥମ ବାଇଦାରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି। ତାପରେ ଆମେ ନାଗଭୂଷଣ ବୋଲିକି ଧରିଛୁ, ନାଗଭୂଷଣ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି ଆମେ ଭରସାରେ ଧରିଛୁ। ନାଗଭୂଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ମୋର ବାପା ମରିଯିବାରୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି, ବୁଝିପାରିବି। ମୋ ବାପା ମରି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ କେମିତି କରିବି ବୋଲି କହିଲି। ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋର ଓକିଲ ପାଠ ହଉଛି, ମୋର ବାପା ମରିଗଲା, ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିପାରିବିନି, ଆସିପାରିବିନି। ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ପଶିଯିବି, ଯାହା ହବ ଅବୁଝ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ତ ପଳେଇଲି। ସାହେବ ଦେଖିଲେ, ତମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା, ତମେ ବାଇଟାକୁ ନ ଆସିବା ଠିକ କରିଛ କି? ନାଇଁ, ନ ଆସିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଆସିଲ? ଆମର ମିଟିଂ ଥିଲା, ସତ କଥା ମୁଁ କହିବି। ମିଟିଂ ପରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଛି, ଏମିତି ହେଇକିରି ମୋର ସମୟ ବଳିଗଲା, ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। ଏଠି ସତ କଥା କହୁଛି। କଲମ କାଗଜ ଧରି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଅଛି, ତୁମର ଓକିଲ କାନ୍ଦି, ଓକିଲ କଥା ଆଉ କହିଲେ ହବ କି ତାଙ୍କୁ? ତୁ ବାପା ମରିଗଲା ଯେ ଆସିପାରିଲେନି ବୋଲି କହିଲେ ହବ କି? ବାହାରୁ ଗଲେ ମାରି ପଡ଼ିବେନି ମୋତେ? ନାଇଁ, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ନାଲଗୋଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ପୁଲିସ ଥାନାରେ। ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଆଇସି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଓଆଇସି ଅଛି, ଖବର ଦେଲେ, ପରିସାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଅମାନକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭିତରେ ଥିଲେ ସିନା ଝରକା ଧରିକିରି ଆମେ ଟିକେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ସାକ୍ଷୀ ବରଂ ଓଲଟି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ମଣିଷ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ।
ଏମାନଙ୍କୁ ତୈଳ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତୈଳ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବାଇବଲରେ 2 ଜଣ ତୈଳର ନିଦର୍ଶନ ଅଭିଷେକ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତି ଥିଲା। କାହାର କାହାର? ମୋସାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ନା। ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଣକୁ ବର୍ତ୍ତାଇବା ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସମ୍ଭବ। ଶେଷ କାଳରେ ଆଉ ଆହୁତ ଲୋକ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭବ। ଦୁଃଖର କଥା, ଶେଷ କାଳରେ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ କୋଉମାନେ ଶେଷ କାଳରେ ଆସିବେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରୁ, ଆଉ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତାଇବା ଲୋକ, ତୈଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ଲୋକ। 70 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଠାରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏଭଳି ଲୋକ ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା 2 ଗୁଣ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବ ଜଣକୁ। ଏଭଳି ଲୋକ ଏଣୁ ହେଲେ ଏମାନେ ସାକ୍ଷୀ। କେବଳ ନୁହଁ, ଲେଖା ହେଇଛି 6ରେ ସେମାନେ ଜଳକୁ ରକ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଉ ବୃଷ୍ଟିକୁ। এই 2 ଜଣ। কিন্তু প্রিয় ভাই মানে আজি মোর চিন্তা অনুসারে কহিবি কোন, কারণ শেষ ওড়িয়া গোটে অছি কমপ্লিট করি হেব নাই বলে অনুভব করি পারুছি। তেণু শুনন্দু, সেমানে কোন প্রকার বস্ত্র পিন্ধি আসবে। মু বস্ত্র পিন্ধি আসিছি বড় বড় বোতাম দেখুଛନ୍ତି পরা। টাইলর পদ্ধতি এটা মু তাকে কহিনি, মতে লাজ লাগুଛି। আগে মতে সময় নাই চেঞ্জ করবা, এড়ে এড়ে বোতাম না ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ବକ୍ତା ଏସବୁରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ଆକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଚେକ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର ଗରମ ଗାମ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣ ଦୂରରୁ ଭାବି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କୋଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଟା ଖଦଡ ପରି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭାବେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସେମିତି ମୋ ଲାଇଫରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମିତି ଜାଣିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆଉ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଛୁଆମେ ବହୁତ କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଅଛୁ, ପୋଷାକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଧନୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ, ଦରିଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବାର ଜରୁରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଚଟ ବସ୍ତ୍ର। ଚଟ ବୋଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଅଖା ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହଉଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ଲମ୍ବା କରିଦେଲି। କୋଉ ହିସାବରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କୋଉ ବାତାବରଣରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପୁଲପିଟକୁ ଯିବା ବାତାବରଣରେ ଏମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରିବାର ବାତାବରଣରେ ଏମାନେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହିସାବରେ ବାଇବଲରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଖାର କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କେହି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅଖାକୁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ ବୋଲେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପାଗଳ ଲୋକ। ଏମିତି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ ଆହବ ସେ କେମିତି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଯେ
ଯୁବକ ଜଣ କେମିତି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୁଗାପଟା, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଲୁଗାପଟା କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ନଥାଏ। ରାଜା ମାନେ ହିଁ, ଯାଜକ ମାନେ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୁଗା ବିଲକୁଲ ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମାମୁଲି। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଗଳାମୀ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଜଣେ ଯେହୁକୁ ଯାଇ ଅଭିଷେକ କରିକି ପଳେଇଲା, ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇକି ପଳେଇଲା, ବାକି ସବୁ ସେନାପତି ମାନେ ବସିଥିଲେ। ଯେହୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଠିକ ତ? ସବୁ ଠିକ। ସେ ପାଗଳ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଭାବବାଦୀ ସେ ପାଗଳ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଯଦି ଗଡ୍ଡା ରେମଣ୍ଡର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, हाफ का पैंट जूता शर्ट जूता हाफ प्लेट फुल में कौन को चल दिला सफारी ना सफेदा ये दे तंदे भलो लोग पिंधि जाई तंदे से किए बोली कोई तंदे से पागल कहीं के आस्ते बोली कोई नो तंदे प्रिय भाई बोलने जेते मामूली भागरे निजको समर्पण करिवे, आत्मा से व्यवहार करिवे, शक्ति से व्यवहार करिवे। जितने मामूली मु पिंधिबा पर बेसी स्ट्रेस दे कोई परिधान कोई दिन प्रभुंकर इच्छा लोड़ीबा में इस्राएल संतान को परमेश्वर कहले तुमरो सब काढ़ी के आस मु तापरे कहबे बोली कहले सेठी गुलाब तो फूल माने आओ उसो पिंधि पड़छ आओ रिंग आओ गिरिंग के झुंपरी मो डिसाइड करले काहा कुछ करे मरण तो बाइबल निषेध कथा सब अच्छी ख्रिस्टियन निषेध कथा माने सब आनंदर व्यवहार करजंती जेउ आउ एनी केनी माउ कहिबा को जाऊ नाही जेनु समय भयंकर समान गोटे का पिंगला पर भाबुचंती हम जनते हेबो हेबो बोलबा बोले समय बापा मां को उत्तर एमिति उत्तर देलनी संगीता पिंदिकरी मध्य आ मंडलीर पालक आज्ञा मान को डायरेक्टर आज्ञा मान को नमस्कार सर बोल दो केतु को अच्छा बोल की आज्ञा बोल मां मो मते कोन दे मो भलो अछि बोली कर सीधा मुदा के कहू भलो अचंद के मां भाई बहन माने को माने छोट परिधान करिवे मु आदि आपण मान को उत्साह देबा पई कहिबी मु केते थर अखा पिंदी जी मोर मन नहीं बड़ कथा न आज ठीक रहबाटा होछ बड़ कथा मोर हिसाब रे आज ठीक रहबाटा होछ बड़ कथा आज आभार भीतर रहबाटा होछ बड़ कथा केते थन मु वस्त्र अखा वस्त्र पिंदी जी मन प्रेज द अखा वस्त्र पई प्रेज द न मोर भाई मो प्रेज द करनु प्रिय भाई बहन माने गोटिए दिनर कथा कहिबी आपन को थारे 3 दिन अखा वस्त्र पिंधी पाउसरे पड़ी रहिची जिसु स्वयं मोर ठिया स्वयं प्रिय भाई बहन माने हमको सीरियस हेबाको पड़िबो प्रभु को माने टाइम में बोल को माने प्रिय भाई बहन माने अखा पिंदिबे को माने दयाकर साहाय्य करन आदि पुस्तक 37 तो हूँ जाकुब आपण पुत्र चिरी कोटि देश रे अखा पिंधी पुत्र निमंते अनेक दिन पर्यंत शोक कले पुओ तांकर मिस्टिकाली निखोज हो जाइछन्ते प्रिय भाई बहन माने एहा परमेश्वर जाकुबंगो जणाई कितरे जणांती परमेश्वर गुप्त करती जणे नांती केते अखा वस्त्र पिंदी कांदिले मते जणे नांती
ଭାବିଲେ କଣ ଯାକବ ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସହ୍ୟ ଶୋକରେ ଶୋକାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଧେୟ ହେଉଛି ଅକା କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 3:31 ଅନନ୍ତର କୋଉ କାରଣରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଜୟାବୁକୁ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଅଖା ପିନ୍ଧ ଓ ଅଗ୍ନିର ଆଗେ ଆଗେ ଶୋକ କରି ଚାଲ। ପୁଣି ଦାଉଦ ରାଜା ଶବଶଯ୍ୟାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଏହା ସହାନୁଭୂତିର ଦୁଃଖ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଏ କରୁଛୁ ସେମିତି କରିବାର ଜରୁରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କାହାକୁ ସମାଧିକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଅଖା ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଏହା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଏ ଦୁଃଖର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହାକୁ ଅବ୍ନରକୁ। ଅବ୍ନର ସେତେବେଳକୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସପକ୍ଷ ନା ବିପକ୍ଷ ଦଳରେ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ପ୍ରେମ ସହାନୁଭୂତି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଭାଇ ସେ ସାଉଲର ସପକ୍ଷ ଲୋକ ତଥାପି ମରିଯିବାରୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅଖା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କୋଉ ହିସାବରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ 21:10 ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେତେବେଳେ ଏହା ପିନ୍ଧା ଯାଏ। ଏଉତାରେ ଅୟାର କନ୍ୟା ରିସ୍ପା ଅଖା ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ବର୍ଷିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶୈଳ ଉପରେ ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରସାରିଲା। ଆଉ ସେ ଦିନ ବେଳେ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସିବାକୁ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ବେଳେ ବନ ପଶୁଗଣକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଅଖା ଶବ ଉପରେ ଅନାୟାସରେ ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ ପଶୁ ଖାଇଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଅଖା ଘୋଡେଇ କୋଉ ହିସାବରେ ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି। ରେଫରେନ୍ସ ବଡ କଥା ନୁହଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଡ କଥା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21:27 ଏତେବେଳକୁ ଆହାବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଖବର ଦେଲେ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ତୋର ବଂଶକୁ ଏମିତି ଧ୍ୱଂସ କରିବୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇବେ କେହି ଖବର ଦେବେ ନାହିଁ। ଆହାବ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ଆହାବ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ଓ ଆପଣ ଦେହରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଉପବାସ କରି ଅଖାରେ ଶୋଇଲେ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ରତା। ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲେ ସେ ପରେ ଯେମିତି ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ନମ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଲିୟକୁ ଏଲିୟ ଦେଖୁଛ ସେ ଆହବ ଆମ ସମୟରେ କେମିତି ନମ୍ର କହୁଛି ତା ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ଏଇ ସମୟ ଜଲ୍ଦି ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଲାଣି ନୁହଁ କି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6:30 ଆଉ ଜଣେ ଖୋଜିଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 19:1 ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ତଳେ ଦେହରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ଏତେବେଳକୁ କଣ ଘଟିଛି? ପୁଅର ଝିଅର ମାଂସ ବାପା ମା ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏତେବେଳେ 19:2 ଯେତେବେଳେ ସନହେରି ରାଜା ଶତ୍ରୁ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ତୋର ସବୁ ମତେ ସମର୍ପଣ କର, ରାଜ୍ୟ ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁ ସମର୍ପଣ କର, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ତାହା ଶୁଣନ୍ତେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଅଖା ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲିଆକିମକୁ ଓ ଶିବନ ଲେଖକକୁ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗକୁ ଅଖା ଘୋଡ଼ାଇ ଆମୋସର ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା
এই শত্রুর কবলରୁ শত্রুর তর্জন গর্জনରୁ রক্ষা পাইবা ପାଇଁ প্রিয় ভাই বোন মানে কোন দরকার উপবাস দরকার আমার উপবাস কোন এজেন্ডারে যা আছে সেটা সরলে আমার উপবাস एजेंडा 10टा था 15टा 20टा था सरला जनक पर जनक प्रार्थना करले सरला हमको मते केबे केबे उपवास से एजेंडा वाला उपवास रो लीड करबा को दोजन मु जेबे गोटे लोकन को 3टा प्रार्थना देई कि जदी सराई दिने 28 टा किया 30 टा खुशी लोक कोन उपवास बेगी सरी गला विलंब हले हालेलुया में बेगी सरले चल जाएगा ना एमती चल चलो हिसाब सब देवा काली मु कहली जीवस्यंकर पत्थर रे 7टा आखि अच्छी सीसी कैमेरा लागिछि आपण को उद्देश्य रे उपवास करूजंदी केते समय की हृदय रे को प्लान रे रेडी करता है गरम करता मु आसले रेडी सेटा तापरे आज्ञा सबुरे भूल अच्छी सबुरे भूल अच्छी भल कर चिंता करबा गले सबुरे भूल अच्छी पूरा डेडिकेशन होगा अच्छी दीटा हो घंटे हो 11टा हो जाय से नहीं डेडिकेशन बस करता अछि तेरो हिजो कियो वस्त्र पिंधी ओखा पिंधी वस्त्र काढी जाओ प्रार्थना करबा को जाओ प्रथम वंशावली 21 पर्व 16 दाऊद लोक गणना करी जो भूल कले परमेश्वर दृष्टि रे कारण कोन माने बाइबल लिखा अछि जेबे लोक गणना करिबो बलिदान कला परे प्रायश्चित कला परे लोक गणना करिबो बोली व्यवस्था रे लिखा अछि ताले मारी घटिबो नै किंतु सेमति न करी हटात गणना कले वाक्य बाहरे धारा बाहरे नियम बाहरे व्यवस्था बाहरे मारी बसले जब 16 तो दाऊद अनाई सदाप्रभु को दूत को पृथ्वी और आकाश मध्य रे ठिया होई अपना हस्तरे निष्कर्ष खड्ग जेरुसलेम उपरे प्रसारित होई करिथिबा तो देखिले सेते बेले अखा वस्त्र परिहित दाऊद और प्राचीन माने मुहमाडी पड़िले एते बेलगु महामारी लगी प्रिय भाई बड़ माने साधारण भूल करि पारु साधारण तो बोली कहि परिबे नै परमेश्वर के दृष्टि धर्तव्य भूल को मु साधारण बोली घोषणा करि परिबे नै साधारण नियम बाहरे व्यवस्था बाहरे वाक्य बाहरे खाली गणि दे लोगों को प्रायश्चित न करू मत लागु जी पर देखम दो जात्रा 30 पर्व 11 12 रे 13 रे थबो प्रायश्चित करि लोगों को गणिबो जेबे गणिबो कोन से मारी फटिबो नाही बिना बलिदान रे वाक्यर प्रूफर बाहरे काम करिवार परिणाम वर्तमान भी विपद जनक संकट जनक प्रिय भाई बहन तेरो मुह माडी पड़िले विपद रक्षा पाइबे दाऊद प्रार्थना कले मु सेना फूल कली ए निरीह लोक माने कोन कले प्रभु हाउ ठीक अछि जग बेदे बेटे विमान प्रिय भाई बहन आसंदो आमे प्राय शेष बुझबा सहानुभूति पाई बोली मा को आपनंगो द्वितीय सामुएल 3:31 रे कहि जे जोटा कि गीत संहिता आपनंगर 35 रो 13 रे पढिबा दरकार नाही से माने पीड़ित थिबा समय रे मु छोट परिधान गली मोर प्राण को देश देली से माने उद्धार बांधो अन्य माने उद्धार पाइबा पई दाऊद अखा निजर पाई पिंदिछंती अन्य मान को पाई भी से प्रार्थना ग्राह्य हो है नहीं से प्रार्थना मोहर प्रार्थना मोहर पक्ष गो देखो तो के परिवार प्रश्न प्रिय भाई बहन आगो को जब मोरा के कह देबे गोटे दिन आपन को एस्टर संक समय रे जिहुदी मानक पाई जो विपद आसिला पक्का पक्का विपद से विपद को आओ आपत्ति पत्र देवार चांस सेटा मत केंति विपद सब जिहुद को प्रिय भाई बहन माने एस्टर कहले ताको दासी मानको मु अखा पिंदिबी तमे अखा जाओ किछि न खाई नौ भी आज्ञा बहुत कष्ट 3 दिन रही हालिया है
ସେ ଉପବାସ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମିନିଟ୍ କର ସେମିତି ଉପବାସ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଉପବାସ ଅଖା ପିନ୍ଧି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପବାସ କରିବାରୁ ସେ ପୁସ୍ତକ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ବିଲକୁଲ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ସିଚୁଏସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହିବି ମିଟା କଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନା ମିଟକିନା ଅଲଗା ମିଟା ହଲିଗଲା ପାଖ ଜନତା ମିଟା ହଲିଗଲା କିନା ବଦଳିଗଲା କଥା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଖା ପିନ୍ଧିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପବାସ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଡାକ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ପୁଣି ଭକ୍ତର ଭାଷାରେ କଣ ହୁଏ ଟଳମଳ ହୁଏ। ସେ ଦୟା ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିନିବି ନଗରକୁ କଥା ଦେଇ ପଠାଇଲେ 40 ଦିନ ପରେ ନଗର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ପର୍ବ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୁନସ 3:8 ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଅଖା ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ କୋଉମାନେ ଉପବାସ ରହିବେ ଆଉ ବିଚିତ୍ର କଥା ଗୁଡାକ ଏ ଖେଦ ଏ ଅନୁତାପ ବିଚିତ୍ର କଥା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଦିନର ବାଟ କିନ୍ତୁ ଜୁନସ 3 ଦିନର ବାଟ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନର ବାଟ ଯାଇ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ସହର କେମିତି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢନ୍ତୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ 147:15-18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର সেই হিসাবে অখা যেতেବେଳେ পিন্ধিলে প্রিয় ভাই বোন মানে উৎপাদন পরিবর্তন ধ্বংস পরিবর্তন তেণু এই প্রকার পুଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପୌରାଣିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୋଏଲ 1:8-13 ହେ ଯାଜକ ଗଣ ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଲିଡର ମାନେ ତୁମେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଉପବାସ କର କ୍ରନ୍ଦନ କର କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଅନ୍ତର କରା ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମିତି ବାତାବରଣର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ସେମିତି ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ଆଉ କାହାର ପାପ ବହୁତ ହେବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଭଳି ଆଉ ବାଜିବ ନାହିଁ ଗୋଳି ବାଜିବ ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଲିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଅଛ ସେମିତି ଯାହା କଲେ ବି ହାଲେଲୁୟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହାଲେଲୁୟା ଗୀତ ଗାଇଲେ ଗାଁକୁ ସିନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର ଯେମିତି ହେଲେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା ଯେ 3:16 ଜହନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏକ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ତହିଁରେ ଯେପରି କଣ ଯେ କେହି ତ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେପରି ଆଉ କଣ ତହିଁରେ ଯେପରି ବହୁ ଅଡ଼ କଥା ମୀମାଂସା ନ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଅଛି ତାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସିଓନରେ ବାଧାଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ହଁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି ମୀମାଂସା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିବେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜବରଦସ୍ତ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଭଳି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପେୟ ଖାଦ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନୀତି ରୀତି ଭାବରେ ଚାଲିବ ସବୁ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ଚାଲିବ
ही जाऊ बासना साधु हेबो परमेश्वरंकर वाक्य नह ताहा मोर मत मोर ज्ञान रे आपणक ज्ञान रे आपणक मत रे प्रचार परमेश्वरंकर वाक्य पाउल कहले आम ईश्वर सानिध्य था ईश्वर कथा कहू आपना को प्रचार करो शेष कथा कह वस्त्र छाड़ी अखा वस्त्र रिजन हूँ लोक 10:13 मन परिवर्तन करने जे प्रचार जब सोदम जमी सोदमर लोक मैंने अखा पिंधि मन परिवर्तन एरा मन परिवर्तन करिबार ढंग स्टाइल धरिक दुईटा साक्षी मंच को आसले पृथ्वीर मंच को आसले एमानक पई पुलपिट थिया नाही पृथ्वी ऊपर पृथ्वी नजरे एमाने जो साक्ष्य देले से प्रकृत साक्ष्य जब आमे देबो आपण अति शीघ्र दुनिया रे नाम पाई जाए स्प्रेड जमती जुनसर कथा शेष पर्यंत न जाई आ कहले मध्य वाक्य चली गला समस्त कथकी सही शक्ति को अवलंबन करबा भाई आसन्न प्रिय भाई भणी माने ए दुई जण साक्षी रो चमत्कार त्याग स्वीकार रो वातावरण शरीर रो मेंटेनेंस एमिथि मानंगर साधारण साधारण ताकू केही केही कहले बहुमूल्य वस्त्र परिधान तुम्भ मानंकर परिधान न हेउ अतिरिक्त आसछन्ते आसछन्ते खाली कपाल रे आस्तले केते झे माने एबे टिकली बोलो के आछन्ते मु भाबुचे मु खराब से माने ठीक अछि कारण दिन थिला से असंभव होनथिला एबे शांत लोगे हिगिरा आसीबे मु ताकर कपाल को देखिबि नै तो कहबि नै बोलबा भलिया रे ता परे परे बडटा बेले बेले देखा पड़े न देखिले असुविधा होपरे नख मान पाची जाए जन्म रोगा से नख ना बना ना ड्रेसिंग कर दुईटा 3टा पिलार ना नमस्कार कला बेलू बड़ जाग्रत इमती नमस्कार कहीं बोले इमती जाना पड़े आज्ञा खोलिले बाइबल रे एटा नाही मते क्षमा कर नाही सिंपल समर्पण प्रेज द लॉर्ड समर्पण प्रिय भाई बहन माने मां बाबा माने पुओ झे माने समर्पण प्रभु गण रे जेनु सब मु देवी समर्पित गोटा देवार आसतु प्रभु को तुम मोर सब तुम केवल तुम भाई भणी मैंने मुझे हाथ जोड़ुची विनती करुची समर्पण दरकार जो समर्पण आध्यात्मिक भाव में सैटिस्फैक्शन देव से समर्पण मु टोटाली मोटामोटी कथा कहूँ से समर्पण दरकार जमती सेमती हो पार ना प्रभु मान समस्त को आशीर्वाद करूँ धन्यवाद आम विशेष धन्यवाद दौचु आसतु मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने आज वाक्य जब आम शुणीचु समर्पित हो जाओ प्रस्तुत हो जाओ अनेक समय निज मंडली को मध्य झील मानक समस्त परामर्श देके आसुछु
किंतु आज पुनर्बार प्रभु आपण सम्मुखें रखिंट युवा मानक तद्रूप परामर्श कर आज दिन ठारू निजक आम प्रस्तुत होगा समाप्त पूर्व संध्यावली प्रारंभिक संगीत गुरुमुंडा मंडली को अनुरोध करुछु समय अनुसार आसिकी आपण माने प्रारंभिक संगीत करेंगे 5टा को आ 15 मिनट बाकी अच्छी बेला 3 घंटा बाजिब 5टा समय आमर सेवा उपासना को आरंभ करने जीवु प्रत्येक को जन दौचु मंडलीर प्रत्येक परिवार को जन दौचु दयापूर्वक 2टा बाजिबा संगे संगे प्रस्तुत हो आसवाई चेष्टा करवा आसतु जेबे प्रार्थना हम समाप्त हो प्रथमे माँ माने जीवे तापरे भाई माने परे जीवाई चेष्टा करेंगे आसतु शेष आशीर्वाद नेबा पुनर्बार अनुरोध करी प्रभु प्रिय दास परिचा बापा शेष आशीर्वाद आज यही सकाल मीटिंग को समाप्त करने जा केतबेले पिता परमेश्वर सीम प्रेम प्राणकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण अनुग्रह साहाय्यकारी धर्मात्मा सुख शांति सहायता चेतन शिक्षा समग्र सहभागिता समस्त प्रति सदा कड़कवंतु आमेन। हेलो विशेषकर अनुरोध करुच्छी मंचासन जेतक प्रभु दास मान गैलरी उपर को जी एवं जेतक आम बंधु मैंने आसुँच गिरजार सेपट आफे सिस्टम कर जहाँकि आप लाइन रे खावाई जी समय महिला